तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक पाखरे गोटे राशन कार्ड रही ताहले सुप्रीम कोर्ट तरफ वर्तमान आपण मानक पई गोटे बड़ खबर मध्य आसीची। तबे से खबर अनुଯାयी आपण मानक राशन कार्ड रे मिलुथिबा मागणा राशन सुविधा मध्य बंद हेबाकू जाउची। तबे चलंतु आजिर ए वीडियो रे मो आपण मानक ए बाबद रे संपूर्ण सूचना देबी। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे आ ता सहित वीडियोटी को गोटे लाइक करके चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करे नेबे। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिचंती जे वर्तमान समय रे आम देश रे पाखापाखि 9 कोटी परिवार एही राशन कार्ड अंतर्गत रे बा एही राशन कार्ड योजना सेमाने वर्तमान मागणा राशन मध्य केंद्र सरकारक पाखरु पाउचंती। तबे एथि मध्य रे वर्तमान सुप्रीम कोर्टक तरफरु एही मागणा राशन सुविधा को नेकी गोटे बड़ निष्पत्ति निया जायछि एवं से निष्पत्ति अनुसार वर्तमान सरकारक मध्य किछि निर्देश दिया जायछि बा मागणा राशन बंद करबा को मध्य कुआ जायछि। तबे चलंतु आमे वर्तमान डिटेल्स रे जानि नबा जे वर्तमान केउ माननकु एही मागणा राशन सब मिलिबो नाही। तो देखंतु एठारे आपण मानकर लेखा जायछि जे केंद्र सरकार देश रे गरीब लोकंको मागणा राशन बांटिबा घटना को नै सुप्रीम कोर्ट सोमवार कड़ा टिप्पणी करिसंती। सुप्रीम कोर्ट पचारिचंती जे केते दिन पर्यंत एभली मागणा राशन बांटुथिबो सरकार काहेकि नियुक्ति सुजोग सृष्टि करूनांती। एभली भाबे विपुल परिमाणर मागणा राशन प्रदान प्रक्रिया जदि जारी रहिबो तबे राज्य सरकार माने लोकों को खुशी करबा को जाई कार्ड बांटी चलिबे। तबे दर्शक बंधु आपण मानकर सुप्रीम कोर्ट बा आम देशर सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान आमर केंद्र सरकार को तागिद करिसंती जे वर्तमान आपण माने जो गरीब लोकों को मागणा राशन बांटुचंती तो सेईटा आपण माने केते दिन पर्यंत बांटिबे बा वर्तमान केते मागणा राशन आपण माने बांटिबे आउ ता बदल रे आपण माने कोन पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करूनांती। आउ जदि एभली भाबरे आपण माने मागणा राशन बांटिबे ताहाले निश्चित भाबरे आम राज्य सरकार माने लोकों को खुशी करबा को जाई समस्त हिताधिकारी को बा समस्त लोकों को मागणा राशन कार्ड मध्य बांटिबे। ए नै मध्य वर्तमान सुप्रीम कोर्ट तागिद करिसंती। तबे देखंतु कारण से माने भलो करी जानिचंती जे खाद्य शस्य देबा दायित्व हेउची केंद्र सरकारंकर। विचारपति सूर्यकांत और विचारपति मनमोहन को नै गठित खंडपीठ ई श्रम पोर्टाल रे पंजीकृत प्रवासी श्रमिक और अणकुशली श्रमिक को राशन कार्ड प्रदान करा जिबा नै एक स्वेच्छासेवी संगठन पक्षर आगत पिटिशन उपरे सुनानी करिबा अवसर रे एहा कहिसंती। तो वर्तमान आपण मानकर जेउ माने सब ई श्रम पोर्टाल रे प्रवासी श्रमिक एवं अणकुशली श्रमिक माने रजिस्ट्रेशन करिसंती बा जदि मोटामोटी भाबरे कहबी तो जेउ माने वर्तमान ई श्रम कार्ड करिसंती बा जेउ मानक पाखरे ई श्रम कार्ड रहिछि तो सेमाननको वर्तमान राशन कार्ड दिया जाऊ बोली गोटे पिटिशन मध्य सुप्रीम कोर्ट को आसीथिला जाहाको नै कि वर्तमान एही निष्पत्ति मध्य सुप्रीम कोर्ट नैचंती बा एही कथाटी को कोर्ट कहिसंती। तबे से कोन कहिसंती ना सुप्रीम कोर्ट एक कथा मध्य कहिसंती कि जदि राज्य सरकार को मागणा राशन देबा कथा कहजिबो तबे से माने मना करिवे कारण से माने निजर आर्थिक समस्या कथा कहबे। तेणु मागणा राशन दिया जिबा बदल रे बरं नियुक्ति सुजोग सृष्टि करा जिबा आवश्यक। जदि राज्य माने राशन कार्ड जारी करूचंती तबे सेमाने मागणा राशन काहेकि देबे नाही बोली सर्वोच्च अदालत पचारिचंती। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने समस्त जानिचंती हमर जो राशन कार्ड रहिछि एवं से राशन कार्ड रे आपण माननकु जेउ सब सुविधा प्रदान करा जाउछि से सब सुविधा आपण मानकर केंद्र सरकार देउचंती। ए जगह रे आपण मानकर राज्य कोनोसी गुटिए टंका भी खर्च आपणक राशन कार्ड पई करूनांती। तबे ए नै कि वर्तमान हमर सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करिसंती जे जदि आपण माने एही मागणा राशन को बंद करिकि सेमानंकु नियुक्ति सुजोग देबे तो निश्चित भाबरे सेमाने मध्य गरीब श्रेणी रो धीरे धीरे ऊपर को उठी पारिबे। एवं ता सहित से एहा मध्य कहिसंती केंद्र सरकारक पक्षरु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी दर्शाइथिले कि केंद्र सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 अधीन रे देशर 80 कोटी रु अधिक लोक प्रत्येक व्यक्ति को मासिक 5 किग्रा चाउल किंबा गहम एवं अन्य किछि अत्यावश्यक सामग्री जोगाई दिया जाउछि। तबे दर्शक बंधु वर्तमान समय रे आपण मानकर राशन कार्ड बा जातीय खाद्य सुरक्षा अधीन रे आम देश रे प्राय 80 कोटी रु अधिक लोक को मागणा राशन देउचंती। एवं ता सहित देखंतु आम मानकर सुप्रीम कोर्ट रो खंडपीठ कहिथिले कि यार अर्थ हेउची केवल करदाता माने ही एही योजना रो बाद पडिचंती। प्रवासी श्रमिकों समस्या और दुर्दशा को दृष्टि रे रखी सुप्रीम कोर्ट गत अक्टोबर 4 तारिख रे सब राज्य और केंद्र शासित अंचल को निर्देश जारी करथिले। सेथिरे कुहा जायथिला कि
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 26ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି 2021ରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅନେକ ବଢ଼ନ୍ତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆ ନ ଯାଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲିମିଟ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଲିମିଟକୁ ଯେମିତି ସରକାର କ୍ରସ ନ କରନ୍ତୁ ବା ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 କୋଟି ଲୋକ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ, ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର 2013 ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ବୈଧାନିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ କରିବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏହି ଚୁକ୍ତିଟି ହେଇଥିଲା ବା ଏହି କେସଟି ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେ ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଲି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।